for Hifz Quran. My Hifz Quran teacher name Qari Abdurrahman and Qari Fahimullah. My school teacher name Maulana Muhammad Farooq. Now I am reciting to Hadith Mubarakah in 3 languages. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. رواه مسلم. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दीन सरासर खैर-ख्वाही है. The religion is to act with sincerity. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. رواه बुखारी. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दुआ इबादत का मगज़ है. Supplication is the essence of worship. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. رواه बुखारी और मुस्लिम. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान ताकत उसके साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता हो. A person will be with whom he loves. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنة من الله والعدة من الشيطان. رواه الترمذي. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुतबारी में नरमी अल्लाह की तरफ से और जल्दबाजी शैतान की तरफ से. Commerce are pleasures, liberation is from Allah and ask is from shaitan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة. رواه अबू दाऊद. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलिस की बातें अमानत होती है. Modesty is a branch of faith. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. رواه बुखारी और मुस्लिम. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है. Modesty is a branch of faith. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر جمع الاسم. رواه मुस्लिम. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब बहुत से गुनाहों की जड़ है. Alcohol constitutes many sins. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है. रवाह मुस्लिम. Purity is a part of faith. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجسم मज़ामिर الشيطان. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम गिनतियां शैतान की वसीला है. रवाह मुस्लिम. Birds are the fruits of shaitan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا. रवाह बहकी. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीठ के पीछे बुराई करना ज़िना से ज़्यादा भारी है. Backbiting is the most unlawful intercourse.